सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमी वयता वास्को सिटींतल्यान एक 6 किलोमीटर फुडें आशिल्ल्या बोबमाळो हांगा आशिल्ल्या नेवल एविएशन म्युजियमान आयज आमी पावल्या। तुमकां दिसता म्युजियमाचे सुंदर अशे हे एंट्रन्स, ग्रीनरी, सुटेबल सुंदर अशे गार्डन तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। हे नेवल एविएशन म्युजियम हे 2 भागांत डिवायड जाल्ले आसा, इनडोअर आनी आउटडोअर। हे सगळे तुमकां दिसता ती आउटडोअराचे सगळे विमानां, सगळो आउटडोअर भाग ह्यो आयज तुमकां दिसता हांगा। ह्या आउटडोअर भागांत वेगवेगळ्या प्रकारची एरोप्लेन्स, हेलिकॉप्टर्स तुमकां हांगा ह्या म्युजियमांत पळोवपाक मेळटा। सुंदर असो परिसर, ह्या परिसरांत वेगवेगळ्या पॅटर्नान आशिल्ले एरोप्लेन, आयज ते एरोप्लेनान तुमी टच करूं शकतात, ते पळोवं शकतात। एरोप्लेनान तुमी फोटो घेवं शकतात, व्हिडिओ शूट करूं शकतात त्या प्लेसीचेर। अशें सुंदर अशें ठिकाण हांगा वास्को बोबमाळो हांगा आसा। हांगा तुमी वचोन ह्या एरोप्लेनान बसूं शकतात। जशे एरोप्लेनान वचोन प्रवास करता त्याच प्रमाणे तुमी वचोन बसूं शकतात। भितर संपूर्ण भाग टच करून पळोवं शकतात। हांगा आशिल्ल्या तुमी शॉपिंग मॉलान तुमी शॉपिंग करूं शकतात। भितर वचोन तुमी पळोवं शकतात भारतीय नौसेना आशिल्ल्या ह्या बोबमाळा हांगा आशिल्ल्या संपूर्ण भागांत तुमी पळोवं शकतात, फिरं शकतात। फिल्म पळोवं शकतात, एक 5 मिनटाची फिल्म दाखयता ती तुमी पळोवं शकतात। 5 वर्साच्या सकयल तांकां हाफ टिकेट आनी बाकीच्यांक फूल टिकेट अशें ह्यो सुंदर असो परिसर। ह्या परिसरांत तुमी मुद्दाम येयात आनी ह्यो इंडियन नेवीचो आशिल्ल्या ह्या परिसरांत आयज आमी भेट दिल्या। तुमी ह्या भेट दिया। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।